Alam niyo ba kung paano tutorial nito guys? Manood kayo, let's go! Tutorial na po ito guys. Ito na yung sakinan ng malupad guys. Punta tayo sa CapCut. Yung mga nakakaalam na guys, skip na lang kayo. Pero yung mga baguhan, manood kayo para malaman nyo po. Punta tayo sa add project. Tapos, click natin ito guys. Add. Huwag niyong kalimutan aspect ratio guys ha. Aspect ratio 9.16. Tapos, itong pinakauna guys, trace natin yan. Sana yung trace ito. Yan. Tapos, punta tayo dito sa may tao guys. Ito. Tapos, split. Split itong nasa unahan guys. Tapos, yung pagsira guys ha. Yan. Split yan. Split. Tapos, punta tayo doon sa wala sasakyan. Yan. Split yan guys. Split. Tapos, delete naman itong nasa unahan. Tapos, yan. Yan background guys. Ito. Overlay natin yun guys ha. Overlay. Overlay. Ito yung isa. Overlay rin yan. Para, dali lang. Tapos, lipat natin yun guys. Ito isa. Purong. Ito, lipat natin yan. Sumpay natin yan dyan guys. Dugtong pala. Dugtong natin dito. Ayun. Ay, yan, dugtong na. Tapos guys, ito, pindutin natin yung naka-press. Ano tayo? Remove BG. Remove BG. Custom removal. Ano lang kadali guys. Custom removal. Tapos, ano na sa akin, 10. Brush. Kailangan mataas yung pasensya mo dito guys. Mahaba yung pasensya mo. Hindi kasi ako naka-ano guys. Naka-pro. Ay, naka-pro. Naka-auto removal guys. May bayad. Wala pa tayong bayad guys. Kasi bago lang tayo nag-ano. Hindi tayo makabayad yun guys. Parang monthly yung bayad sa ano guys. Sa auto removal. Wala tayong pambayad. Ayan. Tapos na. Check na yan guys. Tapos punta tayo sa ano guys. Yung isa guys. Delete natin itong CapCut ha. Add tayo guys. Yung ano guys. Helicopter rotor blade guys. Green background. Hanapin nyo lang yan sa ano guys. Sa YouTube. Split natin yun guys. Tapos delete ito. Ito. Kailangan naka-highlight yan. Overlay natin. Overlay. Tapos baba. Tugtong natin dito guys. Ito. Yan. Kailangan. Ano naman natin yun guys. Hanapin natin yung remove BG. Kailangan naka-highlights yan. Ito. Remove BG. Chroma key. Chroma key. Saan yun guys? Delete muna natin ito guys. Makita eh. Susurong natin ito. Yan. Yan, kita na. Chroma key. Asa ano tayo dyan? Guys, remove BG tayo ha. Tapos, chroma key. Yan. Adjust natin ito guys. Itong release eh. Yan. Okay na yan. Tapos, laki natin kunti guys. Dapat naka-highlights yan. Yan. Pupurong tayo dito guys. Dito tayo sa ano. Yan. Highlights guys ha. Pindutin natin itong diamond guys. Magkaka-diamond yan. Yun. Tapos sa baba. Diamond rin. Pindutin natin yung diamond. Yan. Tapos yung kunti. Purong ng kunti guys. Tapos pindutin yung sasakyan. Iangat. Palitin kunti. Nandahan lang guys. Tapos ito na naman. Angat. Palitin kunti. Yan lang yun guys. Palitin. Tapos urong na naman to guys. Ito na naman. Kailangan highlights ha. Yan. Palitin. Baba na naman guys. Ganun lang. Pabalik-balik lang. Sisiw lang to guys. Yan. Ito naman taas. Urong na naman yan. Tapos palitin. Hanggang sa mula na siya guys. Baba na naman. Huwag kang kalimutan. Yun. Ito. Yun guys. Pabalik-balik lang. Yun. Baba na naman. Yung mga isa. Sa lumiit guys ba. Tapos highlights yung sasakyan. Wala na natin yan. Baba na naman guys. Palitin. Pawala. O. Buka natin guys ha. Ito na guys.
Yun, nilipad na yun guys. Ayun, pag sira, lipad na guys. Ano lang kadali guys. Tapos, itong sobra guys, yan, delete natin yan. Split, delete. Doon sa baba, split, delete. Oh, pwede na guys. Pwede na i-export. Export nyo na yan guys. Pindutin itong export. Ganun lang kadali guys. Gustong matuto, manood kayo. Thank you for watching guys. Salamat sa inyong lahat. God bless.